I'm very proud nga isa kong naging staff or naging appointed official sa Asher sa Nazareth. No? Sa tanan mga coordinating units, isa ta nga nakaabot ani nga edad, no? 43 anyos, di na basta-basta. Taas na gyud nato nga panag-uban, no? Sa atong grupo. Manginaot ko as appointed official sa Asers, manginaot kami nga unta na ang inyong suporta sa Asher sa Nazareth. Dili mautro, no? Hangtod sa kagturan. Dili lang sa karon kundi hangtod pa sa inyong mga kapu-apuhan, no? So, dili na lang siguro na ko tason, kaya nga ko ang pabil karon is pagabli raman sa atong programa. And now, I declared that our 43rd anniversary and our program is officially open. Thank you once again. Good morning. Okay, thank you so much for that warm welcome address. So first and foremost, my greetings and reverence to the great founder of the PBMA, Divine Master Ruben Ederay Clio Sr. Likewise to the Supreme President of the PBMA, Master Ruben Buray Clio Jr. To the Rubenian International President and Founder. At the same time, the four groups consultant, Sir Ruben Madrone Clio I. To the Governor of this province, Governor Glenda B. Cleo. To the Vice President of the Rubenian International, Brother Bernie A. Marelia. To the first family, to King Roro, to Princess Shana, Princess Regan, na nasa lang diri karon. Good morning. And also to Madam Geraldine. Good morning, ma'am, and also to her loving husband. So, since the program is officially open, so dili na nako dugayon, may call in Mr. Brother Bernie A. Marelia, the Asher's advisor, at the same time the PBMA Board of Trustee member, for the message and declaration of the 43rd founding anniversary. Thank you very much, katong MC karon. First and foremost, my great respect to the architect and master planner of this province. Of course, the swimming pool, our very own local hero, our Divine Master Ruben Ederay Sr., founder and president of the the PBMA. To our Super President, Master Ruben Bakley Jr., sa atuang founder and president of the Rubenian International. To Sir Roro, anya karon, uban sa iyang mga igsuon, Princess Hannah and Princess Regan, uban sa mga bodyguard. Sa akong pagrespeto sa atuang Mayor Alan II, sa atong mahal na Gobernador, Mami Gobernador, Sir Benglen, and to the siblings, Board of Trustees, BOT Geraldine, uban sa iyang pinangbana, sa Board of Trustees ka pagkakaroon, dalawang Chichi, ang isa Chichi Buwa, ang isa Chichi Marilia. Sa tanan na karon mga staff, officers and members of the Rubenian, sa Idurot, na karon, yung po makagalingon sa Pangingon. Maayong untog na itong tanan! Okay, before na ako i-declare kini nga ito ang panatigong karon, tugutis ako sa sulti ang gitaw na reminiscing the past. Paghinumdum sa nangahapon, almost 35 years na natulog kining swimming pool. But now, in behalf of Sir Ruben Madrone Clio I, nagmaterialize kining project because of love and support of the PBMA and the Rubenians throughout the Philippines na ni amuma mitabang aning proyektuha. Dako na akong kalipay na karong panahon na nahimong bibo na sab ang atuang Triple R. Ruben Senior, Ruben Junior, Ruben the First. Tulo ka Ruben siya. Never ending recycling, ganyan.
Kaya kung naintindihan natin yung pagligo natin ay isa sa pinaka magandang nangyari sa buhay natin dahil nakita natin yung mga projects natin within 2 years. 2 taon lang po natin ginawa ang project. But now, nakita nyo na. And kahapon, si Ruben decide na magbigay din tayo ng tax sa government. Makatulong tayo sa government. And beginning tomorrow, and the following days, negosyo na gito ni si Ruben Madunagli first. Palakpak dyan may son. So, but this time, enjoy nato sa karon adlaw. Mga ligo ta, maglipay ta, mag-celebrate yun ta. I-rejoice nato kaning adlaw because this is the beginning of 50th founding anniversary of the PBMA. October 10, mauman kini October 19, 2015. So magsugod ng malipayon, tapos na to na malipayon ng konferensya, pinagi sa swimming pool, sports, coronation, and other activities na palarong mga dula sa Pinoy na laro dito sa admin. Kung atong hinumduman, sa unang panahon, 35 years natulog ang swimming pool. Sa pagkaroon, very much alive na po. Alive na alive, but i-consider natin yung rules and regulation as per instruction by Sir Ruben na ginadili ang cotton. Spandex lang ang pwede, swimsuit, swimming trunk, and so follow the rules and regulation para kini masustain nato ang kahinlo kay dagan pa tayong i-process ng mga papers like environment compliance, safety standard, permits from DTI, and dahil pang gagawing mga documentation para maligal and officially buksan ang yun ni sa publiko. And I do remember August 21 nagsugod di gamay na pangaligo, and this is the beginning naman. Sugdan na po nato na pangsyon na gyud kayo ang ato ang motor, ang filter, pangsyon na kayo ang ato ang tubig, pangsyon na tanan. Gamay na lang na beautification na ato ang himon ani, but dili gyud na tapos din ni ato pagsuporta sa mga undertaking sa Robin International. Napay balay, napa sa rest house, daghang kayo na projects na atong pagalihokon. Kita na mga membro sa PMA ato gyud panggaon, mahalon kini ato mga binuhatan kay nabuo man gud ni through our cooperativism. Without that, without our love, hindi mo materialize ang inyong mga panahon na. Okay. So dili na ko langanon. Ako ang pamulong sa pagkaron. Taga-asa nato ang masikabong palakpakan si Divine Master Ruben Edira Ecclesio. Although wala po diri si Master, I'm sure malipayon na gud siya kay na-revive nato and sa Robin International ang swimming pool. Palakpakan nato si Master Ruben Bakley Jr. O higit sa lahat, hindi magkaroon ng racetrack, hindi magkaroon ng buggy, hindi magkaroon ng on-road, hindi magkaroon ng off-road, hindi magkaroon ng triathlon, hindi magkaroon ng swimming pool, hindi magkaroon ng mga economic development, water rafts, RICO, o uban pa, SIGCAP, kung wala ang leadership sa ato ang founder and president of PIN International. In behalf of the Sir Robin Madunagli First, as Vice President of the Robinian, by the power vested upon me by the authority of beloved Super President, PMA Incorporated Master Ruben Bakley Jr., as ASER's National President, ASER's National Advisor, I hereby declare the 43rd anniversary of the ASER Sinasret. Congratulations sa atong tanan. Okay, thank you so much, Brother Bernie A. Marilia. So, without further ado, let's introduce the Board of Judges for the different competition for today. So let's hear your voice, guys! Singit po mo dira, dili kayo magsirag.
Ang ikaw sa init.